Iti weather update, apektaran ti northeast monsoon, di Batanes, Cagayan, Isabela kan Aurora iso na ulep at angatang aging ganarbis ti Panawan, Orange Cordillera Administrative Region, Ilocos Region kanabat pati pasat iti Cagayan Valley ket na ulep aging gamapatupatok at tudo ti Panawan, gapumatlaeng iti northeast monsoon. Ti easterlies, ti mga pektar di Caraga, Leyte, Southern Leyte, Basilan, Sulu, kan Tawi-Tawi, so naulip aging gamapatupatok at tudo kan nagaruod iti Panawan, ken iti sumatlang nga weather system. Apektaran mat iti Metro Manila, kanabatbati pasat ti Pagilian, iso naulip aging gamapatupatok at tudo ti Panawan. Ti temperatura kadagiti na dumadumong lugar ti Luzon, iti Lawag 24 degrees Celsius, Vigan 26 degrees Celsius, Baguio 19 degrees Celsius. Ti Visayas, iti Bacolod, iti Cebu City, ket iti Tacloban nagpapada nga 26 degrees Celsius. Ti Mindanao, iti Pagadian 25 degrees Celsius, Davao City 26 degrees Celsius, ken ti Coronadal 24 degrees Celsius. Simingising ti init itatay bigat alas 6:03, lumnakin rabi alas 6:07. Deta ni ti weather update para iti Bombo News and Views. Siak ni Bombo Mark Joshua Kabasan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo.